Truti vigetba ne utuwende ti wakat leta met nampam tawa keniam susun gimponti wasa tit podi fagil kapi barka e sonanta halit ken ilwa pokane mama nana ne utuwende ba nteram ti yam songra ton wakat bulfa ne kiba werso ya otone Benar Bouma bonem ti chef de politique na sadam bonanti yam songra ton na kiti politika baleta yistira Nasida barka Empress Kawame le keton gwa pon kane masuru gibul ne otonne barku so mursa wanzim sa jeu ala piston wakati sulbala dorton tenga pon kane la hankilo da fagwa ma faya na iti tonga tenga tonre en terme en le pare asa 4 outalare il le pare ya hati sulpale royet bonne ti front patriotique ba me ro Burkina Faso kara yiti ba me ngi tenga no kin la ya buninga hampa ba me zek o kara ning ponwa ti haya zek suguri la to wan timi kame ti ambonti wesera ma ne parti politique ma sul hata ban pista la tabo ti nakin edgama ro pon kane en le bon wazu ti net kan fa ko ya tarso la nasinga ne ambruna masiru giro eriam tiam sulla narawa sul kanga porwa nantirama bonti front patriotique ya bon wa kité tiam yakyam naman sul kadan pour les barakter les bon pousser min pour bramba ni suda sa be nang pour wana kelen ko ton zabne bibelma et c'était front patriotique et tonya fa la nya coup d'état mana et ne ba fa applaudir la main et takasam ndare na pala wa ananturum la sudara toi président rock ka sudara kiti yala jimban quoi takasam ti bam huwa ndare bam me sudara la botandira ne ba fa we nu ko takasam ndare la fo nan kilim pama me birge sudara san wa zin pour mata sudara tumde ni bam me ngira gambe tawla temti tenga pam lafi et la ton me ngin la wagi kiunu tanu na mi kam tanye ba ko progrès da me ni ba kin ro tawre yiri runa e ba pipi ba mulgamti bam re la ko kiwonu te bam na yima na bila kiwonu bi bam tum tuna na mana bila yam ha ngi se kiwonu point e kayatan panyaye idem ti yala le ban kinga tawre accélérer ti ba zini me ndakanda na ba gite bile ba soka hizut me ngite tiami amti ba yi men ka lebo ne ba me lebe leba poni ba mul gamti ne men da lebe de la poli tiangi ni ne ba lebe attaque namba kedimbi men passate ya ren kit sul namba yele ya sida bum ni ngbe bam men wanta la buena ntaten ku do taro wena ti bam nan za tianga modèle ninga nyami nyame jama za tianga la fi wenge tinembu de saro me pama al halwenge ni fa la bam tan violé fangi he bam ndawa pipi bam ne ni zinne yeng men ntume ti tianga yama tabiyat Ibrahim mayawa ne ba fata tidna kulu pour créer taw te plein nombre de posa azine ka le to kuliza me le lo ti bam pay bam wande bam wa nguyena men constitution tawre bam me sigland pa bilfu ndik bala bam fanki te sokpe yam te mana men yam le yam te mana dare men la lancer ne président Blaise Compaoré mana dare kanga me la bam hunta en violé to gili sare to fangili lo la banyami am dunu bam manda audit number me manda ya na nyone bam pare yam handata ti zarnam sanwa ta sare wazugu bi bam giligi biyam man audit me ya na nyone boy bari audit amane sa mi ne man de tout ma yatile tam nyoba la loi la tam tiam hanandika bi dalika zakadam ko de la loi ne ba fanyinga tiare la ne barata le mi amti sul namba bita ndora ne ton me sul le bando la bitonga ton pa roin wiligi ti ton de ratun la ka sare wamba ayo ton da sare pa mo wore peda de mi han ton wo sare wa la han ton ne pa insécurité ton sa man pare ton ko ma nyoro ibam han ton ti yeni bam hu yena ton mania ton wa gumzalo we le yel kanga sankabeya ba sam pa ton dia na yi mo yam yat ne mbebe ya izi ti mi te sare wa men gubu ti Burkina be mba jesi sare wa han ka be ten point ti sare wa san sabot ten point bi bang satiyam dat bum ni nga fa pa ton yi donc sare wa ta kokolo bam be won bam nan kokola sare wa wen kat nga sare wa ta kokolo gi bam le wan yeni ndaro yam yam ti yam hange to ni ndaro ndawa e yam ya yeli moli kam yikina mana conférence ni ndaro ne be chenga te sam conférence wala ton me ne bondo ni ndaro ne be le yikuwa ngwa be le sam conférence ti yam yam ti bumme pa makaseti ya ne bla nisi
Non, je donne un exemple. Moi, comme ne tiens quand même que ça me. Ne ba wanda ta samem to. La ne mi wara ne sam ton tumda. Le mbanga bara mabi. Non, Abraham bi ne fa ta la Abraham bi ne fa mi bla moy. Ma mi ngam pate dia zagalo parce que mbami ne pour mbe. Mbadi ya zagalo ti. La ne mbebe mi fa ta bi imana ma fa. La la ti tum nim pasol zugu tum di. Abraham bola ta ben chenga zi pour. Zi ga me louer la me. Le bon sécurité pour l'iramba. To bo sécuriser. De façon pas dar carte d'invitation to peut être fo pas bol fo yi. De fo yi kin chenga nan ti pak za barbini. La ma mi me tiel kan fa. Ya na manan do la da mi ba yelle. Franchement, ma mi da me tiel kan mi tieri. Wala si lam da teme kam tieri. Ya ne ben tiyi kin da tun tume. Na yelen diga mi me yella. Wala han tumen diga me loda. Do nyam hanzi. We kad wud vat ne ha yi nam point. Ti ne bi ki te blan ti la nam tele tara modèle. Atara manière ti ba ne ha jam te sensibiliser ba. Te bla to comprendre yam ndat bu meninga. To nya nama. Abatu ne panga ni wati pabne ba mati ma ne panga te gom dam pata ya mangi ngurunda liberté d'expression menga atara saban digiti goma me ngoto menga la ne te ngom ne ba sigedi predo ro kan din yuma yupoya abla din yum peter zaka ne ba tuma me na to ba liberté hat ne bi nyaka point pardonne runda ya mangi liberté d'expression menga ara ba menga parat ne ba le gumi. Donc il faut y aller tu vas me nakinda pour ayele tu vas me sekada manalame ba ti ne ba gome le yamuro ni tumda nyanga gumni ninga moro ti tsenga pam sécurité bala nyama tsenga pam sécurité ngom da gom zalo we buila tu mani yiki nyam ba boy la tinga sam pata sécurité ba na ngom ne mbebe na yiwe ba ne ma ngom da ya wizara zina bitar goma ya ton ba yi tara problème mama zin telo tawri ta soma ti ton ba yi batar problème saba ni be batar ndidie ti riba ile pakre ti afanya ya ti tawra mi yiri ndani ile ti kan semaine na sa migdi ti riba ka be bam na kene kenga woyuwi do la ton awti telo tawri ti soma ma ton te ka be zin ti soma ya to la ro kon ka to ya il peut être pas tout la ti tawra ken tin tamwe pon varam la manda men kenga ti tawna ribo la runda ti seba la mawe zin ti ne ka be ne fa do seba yiti riba ka be Tiama na ngome tenya mzinde kawa zame ton bazin ziba ida mamta ne ba tin goma me mam pata ne ba yin carte obtiene ti la parti namba ton pata parti me ngodo ton ya militant nanandi la yam hawa tirana wa parti politique man sule ka wuli ti yam yam zima ne to na zima yam da kele ton société civile ton na taba ya lutte me pourra ba société civile anta runda wa atende ka na mezala Nama runda président mi bazara ka so civil ya ketenda wala amso so civil me so civil kabe yeme nyaka so civil namba en 6 mois te remba parti politique namba en 6 mois te remba so civil namba donc no bamna masa tinya ka biam ti tiendia pourquoi te ton singing créer to ba te na ta bezindi fa tinga manaro personne ne va contenir ouais ma mère a donc singa sécuriser à ça donc sécurité wa ton ngom de gom zala alors Bernard Bougma enan le wane yamti rahma yibanina ikanti le waya sulhu ya ndora ya wa 2014 me wayika ro mutone la en le won le sing rona me ya tia ro la ma wa mi kamti parti politique lamba ne wesela man to na ta man sula rien meti wakato wa zinti wa wesela ma ti ya politicien makwamba la ma hawa to na ta bon ya sida Burkina tara ro miktum kan pon sulu sa ro da wusoko be on veti sul parlo ya parti politique ya OSC ya association la zona ngam faytana mana auto ya bahayar ya tengame bu donc ton minima yesoba si ça sulu mais si wambe wa 2014 mais là sulu nda wando men tira en pamiti ya parti politique kamme ya han wa venera dara wandi yesuti sulu sa taw dam atabning parti politique futu ntima réunion namba atame ran ning ma da réunion men tira kamiye sulu so ta me parti politique namba jinne wonge an la ton man dikindu taw ne ba han kami fina yilmen to bla to lombange ti atonde OSC yarin kitte CDP ratararenda MPP ratararenda UPC ratararenda nebu so ratararenda tata meto activiste ramba to bele parti la membre internet zugu ti ala sakare donc sulu bam ya wuso ngati tare 2014 insurrection hamana tata ki
taab n pa ki la suusdem quoi ara me lebg n vʋʋge donc président rok lui same sẽn wa n kolga yẽ sulu paala sẽn doge yu wakat ning yʋʋra fãa n wʋm yʋʋra fo me yaa lozĩn yʋʋre yaa ko paalg n yɩ tɩ b na n yũ fo rãn ka me yu yaa wune gɩda fo d zĩime tɩ mesa wa tɩ sul tara conférence de presse fo rãng me roga zaame roga ra bɩ tɩ be beene la so-kãngã wẽ b sɩd naaga taaba n maan groupe kãsenga groupe kãsenga me a pa pipi burkina sulu sẽn dag n da tõk ne parti politique rãmbã baa pĩnd me d zĩnde yã pa yili paara warkato la na lebg n wa yamaka a Norbert Zonkalma poore d yaa sudingrã boon tɩ collectif contre l'impunité collectif kãng pʋgẽ OSC rãmb da bee beene parti politique rãmb da bee be la a ka baase bale parti politique rãmbã ne OSC rãmbã sã na taaba a baasga a wa tɩ yaa toogo 2014 sãn wa o ka na taab n maan sulli n tar taoor soaba n yet tɩ b fãa le sakda ne ye parti rãmbã politique rãmbã noorẽ yaa ra yaa diabre tɩ min tɩ yaa chef de file de l'opposition n da kɩɩsdba bɩ naamã bãmb yaa diabre la b taoor soaba sulso OSC rãmbã ra tara nika fãa ra tara taoor soaba bale citoyen ra taoor soaba kaara ra tara taoor soaba MNR ra tara taoor soaba presque ra tara taoor soaba yãmb dag n pa rog insurrection poor waare bala bãmb rog insurrection poore donc sulso wʋsgo nika fãa tara taoor soaba la yaa parti politique rãmbã n boonde yɩ tɩ daar n kãngã tara kẽnde parti politique rãmb la maaneb conférence de presse tɩ OSC rãmbã yaool n bool taab n yi rapa OSC rãmbã meng togd zĩnd maan conférence de presse n yɩ tɩ 18 janvier d na n maana marché 28 octobre d na n maana marché yaa diabre ne ablaha wod rao rãmba n da boon marcha tɩ société civile yis nebã tɩ taab n kẽng yel fut nika fãa ning fuugu tɩ maana marché la y lebg n leba zakẽ nebã taame pa OSC n boaala a yɩɩm tɩ yaa sũurã n kɩta yi pa yi n tee parti politique la bõn-bõe bãmb dãmbã me zĩnda beene la so-kãngã b naaga taaba sula yembre tɩ boond n tɩ front patriotique haya nan baasame pa nan baase n pa mie la ming tɩ parti politique rãmbã ne OSC rãmbã a baasga wakat ninga a na yɩ tɩ wa bala gɛɛla ka yembre bala rũnnã a dami ba sã n yetɩ nin-buiidu sẽn na yɩ tɩ tẽngã kẽng taoore tõnd paka kulemse n dat tɩ yãmb wa ne neb tɩ b wa kẽ goof neemẽ wã société civile neb kẽna ne bãmb pa na n kẽng be parti politique rãmbã na n yeelame tɩ bõn tɩ be tɩ bõn bɩ yãmb parti politique rãmbã kẽng ne neb tɩ parti politique rãmbã kẽng n kõ no-rɛɛsa tɩ no-rɛɛsã tʋʋmã wa tɩ kari tɩ ye naamã wa gouvernement wa dabd zĩ-ningẽ ka tõe n gome OSC rãmbã tɩ bõn d maa réunion yaa n yetɩ ka zemã ye sã woto bɩ tõnd neda sãn be beerã lebg n yi tɩ yẽ me t'a le ka yi tɩ ye bale yãmb pʋgẽ yaa mam kẽngã ne sula yʋʋr yĩng yaa la yaa mam compétence la bn bool maama n pa na n wa ye tɩ bãmba golsd da nuun le recone plutr tɩ paka yãmb na maana wãna pa gĩig waoongo sulla pʋgẽ menga neb na ye tɩ gouvernement ma tɩ n parg tɩ yãnd ned karg be collectif wã d yãa buudu b wa tɩ gouvernement b lɛs gouvernement wã a taab tɩ parabde élection législative yʋʋm kãngã a taab tɩ bãmb parabd élection législative bãmb pa na n kẽng tɩ naag maan vote tɩ yaa présidentiel a fãa tɩ maan vote tɩ wa tɩ yaa bãmb tɩ kɩ tɩ bɩ la non n yetɩ bãmb parabde tɩ b zab taaba n sɩng taab weelg warkat kãng donc rẽnga so-kãngã na n baasame sɩd-sɩda mam pa mi ye la parti politique rãmbã ne OSC rãmbã wã na taab na n tʋm tʋʋmde a baasga a pa wɛ n ya naana ye n na n baas yaa ne sula yembra but sã yẽnda renge saa kiugrã sẽn pi sãab raare bale bãmba nengã yɩ 4 août raare voilà donc sa nif kiug rasma naase bãmba nengã wã yɩ saa kiugrã sẽn pi sãaba 30 juin wã OSC rãmba a rosine soli kulbali ne a baari la burama wodra rãmb me maan b sulla bãmb nan tɩ bãmb ninga a tʋʋnda reng n doge tɩ poone tɩ forum d'Italie donc Newton Ahmed Bari ram ne ba taaba la bamba me yim do sulsa zuno wa sulso roda ut ton so menga betira bure biya dare minti ya auto la ton de indépendant ut me na yakasanga Burkina vima wenge révolution wongo révolution tike Burkina kudumda ne Burkina yel ya venra na keng tawre riki Burkina riki tenga yura oto volta libra Burkina Faso Burkina ya more Faso ya zulle la titi bayiri tam kawra yi libra ditanie ya lobonde atiti zaba yille
Burkina Faso nimbuira le Burkina be pas si le miri donc là on dit que ton senga tar valeur si un tikienda itu runa teka ton ya Burkina Bemba ton encore été là mais ton ta encore men tima mais libra wutu wutu ni ba mi ton ndapti baro am pasak na kinra au moins ya clarity dabdaka to beti yuma nu plan kenkena la na yiwoto na yiron ko nimbuire na mana woto ne runa ton dabde sul pala handoka bo la tiki tibna tiki wotone ton wala hampa tiki yel bamba ton nan tudugo donc nyamne he wanti ya lengda wulige sora book vraiment taraba da wotono ton patari so bay wotona wilam ti ya tenga hanka ge bana le pa me mbutun tenga bayela na bal tara pour libre bayar na matar libre pour aya sida bali na mo indi kan ketun pour ya bayar na ma le pour nya pipi yibu tenga ko lo kalma me ya sida bali hende na ma ilam ti tenga zaba ni ko la wenga basumay donc bam ndia nyare ni wanti ya tum pakar pipi yida ya tenga ko lo ya hanju bam ba zinse na ton le ba bayire ya nyenda la pipi tumde bam huandera atunda pale ba ya wotone mon sa yelam ti papa lubo porto la singer benere o munda si pan constitution buda paten kawe ti nebeti donc o mumma na mo indika ya na yilin na tuma sankara buda to mi yin na ngoma be lam ti bamandeka bu kora na kinga ajinge bum fana le ba jinge bam pana kisi ti tenga to so men pam sukielem ti conseil constitutionnel la son wa tudugo pour bia conseil constitutionnel da rambelaka tudugo ndik sella senna yala to man investiture ti le roi président normal donc tu le ti président du faso chef de l'état président du faso yela panata mo ti tenkulu le bonsinga zinga ti budam sinkobu ti burkawe ti buraka te exécuter ti ton ba ndigir zinsato ta ton keton kawr buda taba ringa singne auto a ana wazim same donc la parole la sula men data yasa ya ni me voilà ni ngwato mo na ba ya ni kit la solution singro ma ya ni fora kay ton auto for funa manoto nyam de la nyam boyna marto ni la mina wana marto la nyam ton getam ti nyam datam buto kam pay ipipi yalla ko jinga tit song taba nyam min tubra wala hamti ne ban wusunda juñi tubam da songa MPS era ne likiti to son to yamba am zabtiro mpam da lisan song ne bini je jetaba to beti bam panande ne bumbe mpa contre les autres ne be kenen ding likite ne bara sin kuni ru ne be kenam sida la singra ne bara sin kuni na kinra han raisuma ntinam ti non seulement ne banan kisi bunu bumbu ne banan kisi la ne banan ngwa ne nriso menga na yeti bo mamnan tinara nzaba zabra la yerkan fan kelam pasi tonton le brandik politique yela mo han lui tawra ntinam ti anyena ngwan singtum da sango wanti singti MPSR sing video ramba yisuku yeti ya MPSR ne Burkina Sudasa le MPSR bon ne nyam bakatola le mi MPSR na kime bali sullo nando sul kan hando MPSR na kime sul nando te kiti nyam ye le bon wat ne vidéo lam to man publicité pour ring na yakanenga donc bam man hama yam di parti politique ramba taraya o panyaka de bielle sinde mengete donc boyelam bambarati wane politique tumde o pana wane politique tumde ton me na sing wane politique tumde yela hale politique yelle ya sanga jingilanda donc la tenti ana ba hanere la ya na yilin tenti MPSR adembene pour na matere ti wanti ya pakran yida ya tinga kolo ya mudo ti ne ba tongon lepa zinge ya mudo ti ne ba gumtaba la ne ba gumtaba ya sida ya seri watu mama nana ya siti yami ngumna wasela mayile ni politicien mayile yami mi la tia politicien men ndore yambal maha luna wa ya wayila ratin yisil maha asanye suli ya politicien dam suli ne wasela manna tawa ti fa la me ya tenga malar balla boda yam taso haya ne zikanga wasela ma ni parti politique sur le fond taba un toma mam tida me a kawwengi a tweme kawwengi bana yam hande ke wala wesira ma
OSR ning ya ko to tore OSR ning na be me ti ya wura ko lo ti ya lafi la bam jeta sanna me gomna bahiyar nama la hawa ton sokta boto ba tiran ka parti politique la ban do sur OSR mame hamitu nyaba wan ton yakataba boto tweme ni ka to lan jira bata ban tima hanka yin ton temsa boto be la ma bumlinga hambe kanwa rati yeti ya wa baltora la ton singre he singni 1987 wa to konta woto han taran wa wa shula blebi 27 minutes ka 27 la han jatenga na masira mi kame ti insurer ma bam mi suibi ti talenta woto ne yuma yopwe ti ngweno wa maha wala bande subiram biwa équipe ninga biwa bam égaliser lam kale ba mbi partout donc on bi ça ninga menga ya prolongation ya prolongation am date table pour un tour ya pitenya kiria ya prolongation la ton hambewa nyam ni prolongation me amiri sa kawoye ko kana ta 45 fois 2 ya keke ni pile nunu da de sente be kinti obi ya nyin nam tondo urunda kano amma masa ti ne ba yama hayik ni politicien ma kitame ti yilla lebra tour yama hange rahman nora sulkanga ba maram ka ba maraka ya 2014 wa ya enshihera ma nunu ni ba ba mi hindigina ma wa ya bamba wala yama handike wala buta arojindam shula lugula tiram ti ya pugandoro asini jina go ne ron wadi hen shide bonna man bomul laninga ti ne ba fa perda radi ti ne ba ya bangar ba tare nasara tar kolonga bangare wala bude ma wudro ramba abdoulaye bari ramba ya shama perame bala be no ken pale hanwa on fa Burkina Faso ya balla datwa la jubera mi kame ya karam bedama yam handi khandan bibe gilfa ya karam bedama Burkina Faso tenga me katari julera gilfa ya karam bedama ma wane ka be ko de ka kwar ka wane juleka gungun ka wane juleka ya karam bedama ramba la ma hawa bami yam tibam shula ka politique shuli la singra woto ne la bam ha nampa ti ya witran na yi bam tumde wala hiti veille citoyenne na mam tiram tutention wa bamba la hakale bam ha sala sigi politique zabla wa ha ndim ni ngi ji bam mo ram to bo jini barakanga kane ka bam na libra morantale le pa he ba cho yi toto la ninga Burkina Faso ka politique dans total ligdi ba mi yela me un politicien pauvre restera toujours un pauvre politicien Burkina politicien katar wakile aya politicien ni ban nerbala bam hanan sigi ab shoke ab lolan barlamba ab shoke medigi hervé karam damba parti namba be professeur somala mo media bang berwa be wakira kalma wa ba singa on bale citoyen wa ba ya boto no bala sunni ngan do watam am sambiga bebe no wa yam hange kene ya sujet ramba sul ya sujet masulle ya sujet masulle yawa shobu ma yere mama ha ti sanan da ando ha depuis signe 2014 ndagambe susu point mahala ramba ba manan nekda la mamie perda amneda bane président do kname tu ram taw ma kata harabe ka to ne sira la barar ba yimre presque ka tulum pa sinum point ti ya président loknam tum sini mamne na tab kan wide ti fa wali beba ni ya totola ninga ran masa yenning han bebe wa
yam ne gila fa wa woto no sira ne de ba yember kan yabru Burkina Faso ni mbana kay kasidi ayo ne bam bebe ne ya ti ya bamenga abhande bamnama tek la supura yo na fanda kan bebe ti pam no wa afo be han ya kan da ya directeur bi ya minini sadu yure ka dami bo weri kan kale twe teme ni so mana dami wa nongolom ala haka to yeri ki ha dami wa ran le wa hi ala security wa kalam no security ha shi ka be wa kama wa akan kaliber poro kiti kaliber poro dami bana mota dami bana nenga me ka jema wala to am yere mba ya ni ba ma ka to shidiye adami ba to hasilla akaiti ya yuko wa kalma wani bam nam de galla bam ko wati on yebu moto on pa benen la dati tol Burkina Faso kanwa tol han khalle mbo tol politika hanna mana nyengala ninga nayi to wuso ne ton zamana nyama nge ya mamnum do ton wita dami baka président Damiba gafara président Damiba ka ya hanna yi te manaka la nem menjia ti ba wa Damiba tuma Damiba président Damiba no kelna ne no ko wa ko wenwa kata ni mbida rabi ka tun te baran ka woto ne la mam yera meten kanga ba président Damiba handa an towe ti ba mo wala mo wateka bi mi kam ti seki la fi wala wa Burkina Faso la ne ban Nigeria yera tun da kai dem ti ba mitiri ade amende akakiwe yo pour la pencher ha wasira ade yele kapu penda me politique kawa alebra bumbato ton mo ka politique jiga to ton mo ka jini ngaram dikdam metap tenga te ton nenga wa ton dika wara tenga digri yama hangi ya CRP ne dula a jeta wala MPP tabia wala wana MPP tabia a jeta CRP tabia wala wana kayawa yawa moran tarwa ayo lebra beming sirsira dal mam tira me tiranti di edi yinen kanga la yiba ya tora nyam ne helde de gilla fawa ya nutikira hon wata ya nyeba la lenga dilam pinin ya pinda am yana président Damiba qui c'est politique sur le gilfa abiya rabtuma mpete ki tamaye abiya rabtuma la OSR ma bamba ya boka ya entreprise commerciale ya ti tuni ya sous-traitant tuni OSR ba wa tuni man sous-traitant wa donc ya parti politique là ya ba man créer tondo donc bam hanki yam nenga ba nchiti tuni film na ti tuni yem ya ha ira be la tuni yem wa dina mam yela wa akam songo be boy tibeti aya été député yam chanton man bumul le ninga wa nya wallahi passion le président David Front patriotique Louga galala cardinal police ngana yam bi be nanti ban la tontenga nyampanye ya woto ajida transition halura woto me la manle helebele bebru nowa woto la manet mam yel wakat fan fo han wala président Damiba kaba mbena moduna songo ning fo hun tension président Damiba te nafe wala ya sida nafo président Damiba la nafo bala mona mam joa mam tweme pam to connait président Damiba ti ma menura ri pam yitbene ma waya mam ha ba ka to président Damiba isiria to bi kemo ya bam yela han shamya mam yela ka tun shamla yadi ya wa MPP ram ha za ha président ro isi to so wa runo ya président ro ki ke da jinga wa abkara ya nabiya la bam nyang wa bum ka sambe wa la bam bebe wa ya nana ni wa doro yam ni doro ke kwala bi kurkurwa fa ha mam getam ti fa han pam na man du se ni wo bum bendut fo yama ti he han wida fa le ba be la mo yo ye la me bani sar ming be o kira gwam be gwam poa ay yakti na fo wa wida ka wida fa nyi chusugu de
ka wi daga fa ye tusuye bon la kawa ya halin singni ton menga indépendant he wa ta wo tore wela ni ngam ne han wela da me kama ma la singri mi am joka me Burkina Faso tara parti na man ko bisira zaka président lokanda mena mo ya EPP ya parti la ko ba zaka nya président loko mam do ada je bu gomna to ka gomka ma ni gusu ya ada ne ba ya ada han libi nan juem ba hela me ada ne ba ya boram to blabla pidi ba wa to biete to ka be MPP to ya be wa yi shon wa ya président loko je be luna ay ni kan ba ni ba han le ran digdi zina ni nga wa ya ziga to ni ba ya han na wada ne ba gibanda mim to président loko kana li na be wa kana li na bla yita ran saksida la dik bayira nongam yela yimnam nambahe yela yimnam be luna wa tamam yele mam jo yela wo tenkanga president mi wala ara bi president mi ba handa be to da be to mam yela nyamba mam ti Burkina Faso mam jinrunda wa ka para sebra da ka filra ndik buguro wari mama ro hanjikawa mama ni kima jikatum am lala ya wakare gina ha wallahi de mam tengaye ade bule ya ni dar waya ka parla wala wa ki ni ba yo ran lo wa ya pa bo so tora wa donc mawa mami juwa mam no bayira nongol ma ya dami ban katwe ya president ro kan katwe mam yela hanta jina ninga urunda ma hawa ede hante man bum la ninga ya bura laina ko neba ti neba fara menga hankali mam yela me mun bewa kali ya dami ba yele mama ni kimbi wa hanji ti wa ya panna ngodi mam da de tenkanga ara be de tenga ta dami ba ba he ti kali ya yele men ta ton yele dami president dami ba ye buru ando plan de la révolution Jatabe warike. Nyame yati hane ya front de bomboué mouvement sauvant le bomboué mouvement sauvant le bomboué c'est la gilfa ya an yere ya titun sulle ya abe Burkina Faso région ma gilfa ya la ton samen le table yamya titun pa ni pia te nan ken front wa ya sungura la ne wa wat msambira yela kala wa tiba are masuru guro de aya pare d'espoir la wa do what me la wa o se ba gila fa ya na kan fa wa ni pia to na lo front wa man de président de ba man bum la ninga ya ne la la ba me la ja be kende ba ma ka kende tun ka tun dola ko to ne sira le mam hiyi na han ta lengra gila fa wa ni ba zabda taba na ampore handa yangwa vube me Cheikh Bougma bam tara bang min betma min date tewri waller han talle yibu ko Cheikh Bougma ta to Burkina Faso politique siengre ba han Cheikh Bougma han jikan tan na wat to kan tara sebrale wallahi yam men kalibe ke politique wa ye wallahi mam yere yamba adam yam ne han damna yare to biya kom bibise be université wa ha zabra ta ba de mam kota ton kama la di kemi ngi bede apama mimi apama arzeka jour to mbingi adiba ba maka gom yam gomde ya zabra hishing na ta yumpinu runa dit menga na kide étudiant ba alors Masuro Giro ya cité yam tinara front patriotique pour la niba usra mi lamti ya mbonti ainsi de la masse ni nga yina taba ndiga blé compo 2014 bamme ngit tenga no kin la to ya wa blé na mala mala tun libéron de vouré ya de la yam henzu tina taba hampane patenga faringi non ta adam ti ne ba comme société civile avon société civile aka opposé ne gouverneur ta tum sans somoy la gouverneur tout m'en passement je dis que tout quand pas MC la société civile antina politique bon je viens na explique femme politique ni tenda ta avantage la société civile ton tara rôle société civile mais à société civile de bilma ya politique na kin la gita ba ton pas un problème ni ngoti 2014 alors que la société civile tout m'amenga ntomie alors que la politique tout le monde la société civile est zulu ni ngoto luna luna parce que président ko wanta société civile mais c'est contrôle le président ko yuma yo poya azan ba ne na kenda fa la bam tawa bam moi société civile gilli bam intérêt ramba bam mbe bo yalta moi société civile fa ne intérêt ramba non fait quelque chose ada hele société civile elle c'est contrôle le pouvoir
a yele boudou la bonne guide société civile pas ton non société civile ya hayne ton Burkina Faso ka ya ton ta sulti sul kieng bébé te président yen zone asem ya tawre nget Burkina société civile gil fa gille ton yek se tab no kabete ko ngul so tenga wa king zini nga ton yek tab kabete ko wa 2000 ngul sin ki président ro ko papa am pilisi ko e sécurité men yela ya verbe man nan krewa ya ton sécurité de mangu mam karma la katana pa krewa ya plateau zuka wa ton ni institution communautaire de renseignement wa ton ni ne kan ngul sa wa ndek man proposition wa ya di ni to pa man zabo wa la ton ngul sa ya papa am kele galwa il fallait te wat kenge zimtanga ntiri ni bat ne ba ku ngusi et ton yi ka ke ku ngunti ma la résistance ne nana ramba tibia on nan pam ton gombe lek nani VDP ramba il fallait ça ti ton reme rete ton de yi men chinga na sumbu nti sa nimbu ide fa winde be tsara kula boli soda sa modini ton to me ya ran so de civil role ne we tinga nyama hanzi ni tinga hambe zulu ya nyamba to ko da ganu musu we la fa su ngeso de civil ni min kare ba fa ya msukura me to se ya anna me kin tere wazugu toni akira nde prikan zaro la buro nde kan zara men ya yiwu to ya bu la bu yerga ba ka bata ni ba ku boy atoni ani fa we mais ton ba de pertonde para de pire ton tu ma tumda bang ta ton kenga titaw titaw la ton ti de blika tilika yoro mlebe le petelunda eta yoro be solli patitaw men ponde katseto na mbebe to tilika yoro ni moterwa ta yoro wata sigi il te verrait pas créer il y a quoi la bene ton les ba ma menga li ka micro yel ba il a un petit ton na yel tan créer le sul ton to mame président kan tan créer le sul la sul ha to mbike la ton na yel sur place ka bangen to mini sodasa soda ha yam ti tum ning bi tume soda yam tum ning bi la tumi ti sandik tum na yam menga tum de sul handoi let ka VDP na ba di juna nande sula ha woro bi tum ni sudasa sura yetem kingizini tem la kingizini yamra kingi isande mi kalare yik tumi tori sudasa ka be nguligi jamba ina ba ma zulu yega audio ram ketim bim a ketim bim let VDP o ben palo ti tonti lebo ngata la ton king titawaya aji zabra men we titawara ngam ton king titaw men nanti mana be ante politique we un bébé au milieu ton pamana titao bébé pas qui ouais t'es politique ouais la guette y'a mis qui est politique il fallait tu au commissaire même yéli tu ton pas quand on audier soyez au commissaire pour gouverneur audier son travail trop tu ton yélia pas politique kenga bezulo ici ton a mobilisé ne ba yalsia wani ra yemre ton zabia na yito ya bébé ton convaincre yoro kayoro sidna ke VDP vous comprenez mais et là c'est ça qui vient depuis là na fam bi kanafe na fam si ayoro tuma mo samba yoro kalma ya ayoro yigrene ne biya ngot ko yuwen kendia kero ya wantum no we mamit na fam la ton to manyi fa we la runda ya ne ba hanne ya ro ko kata ya nyam te la ro ko ton ba te la ro ke ton to ta ro sida aro ko ba kelege président ko be paki mam yela singa ya obna singa dan ba fuiba ya to non gulu sin kenga tiri ministère mo we mi de la sécurité be ka président si mo be mo ministre mo be mo ministre ma re ton 2h du matin ton dal sa ton ne pidi les aka 2h du matin zindi c'est sécurité yele ton da document kenga to wilga to be ba si zininge wi ka ngalam ki de na singa dan ba fuiba la to non gulu so we na fa be ka na fe mam tarsamia ba ton le créer sous là ton wilga me sari wa pa bu mun tengangi ya sari wa kalam ni démocratie on le pour modèle ninga nyam yam de ton tengan singi yum pisi obla za yam hangesi mi gar fa sodas intervenir yum pisi le zaka civil ni na pa yi fa na ta pa yi yum piye yum pi le zaka donc sodas on kar fa ya kazem c'est ba mo tandere wilga sodas pas de bonne conduite nyama nge Sénégal depuis indépendant so da nan kare na mo ba terrorisme be Nigeria kan we la bisi yikman coup d'état we le ba mu wa etienne na ban 80 incapacité na ba ko batal incapacité wa incapable na Nigeria
man coup d'état ton fa gina mengi ndar ma na ba solution la mi kame ticket on palle be yamne o minga président mi ba ni ba carte mbat ne ba man yamne wala mam tun exam ni ndar wa mit ne ba de autorisation ntigum bo zinga loué ngolo demande te ko police nationale la e segaro couvrir wa yalla ngene ba tum tuma de sangre zindi te bla mo ting zak pour te ne bo mi kum zaka pour nam pare for mi me nyam hangeti nyam fami mi me ti lebra poli tenga ba sere na kin kangaye ba bla mata to ko ta wala fo ngwe ten kugure nyinga yari ki ba ngwe ten kugura nyam ngwe ten kugura bom ni nyinga isaka ba ha me ne ba tum ninga na demokrasi ona kende bare ba nyam ba te mo ko ne ba shebe te bo nya fo yi ba ni ko so wise sa non fo bang ne pa non fo yi ba ne tuuri ha non fo bang ne ko ni pa non fo yi fo ka de fa yi fo non le me la fo mo bala ti bo bom ni nga insécurité nyinga fo tora ni nga poa fo tora di ka ni fo zuloyega tenga senga lafia tono ngom da boy ya zalam we la tonésion me le to nyam le li en passé ton da temunda ti gada men kay bar la ka den ke wa nyaki ni ba hay ko ta ka den segeli haram na ko tim ta façon re la mama ilamti wa wotono ya city yam sulle yam tigma tabia la yam panangis me bang yam na man modinga ngukuzatera nken tero zugo ya pe data biba mani amar coup d'état ya mamdine plateau zuko ngoma la faso point neton mi ala mam miem son société civile la ina yak matenga la mam kota me tabor son société civile palais des sports mo o fawa ntare président na ba fawa ti de ta fon tawa tel haya ne pipiga ina bar ya tinga zuloisi tinga me zuloisi point tinga ka fa parti be de be lamba ya tinga kambwe to me tinga kambwe nyaki ni pipiga formation 45 jours ni tinga ni sabe ya tinga samba ga lafia bangin sa tibabu na seba ho na lulo fana kinga wewa ya tinga faare ya bayi dembe ya la to ngi jigangom da we bayi ha ka na jinde kangom la bam wanta waya bam payene wa bam wanta bam trouve me politiquement bam wanta me libe yi ministère le wuku soda ni tsakar kinga teno zugo nom ministère da mo jilli nyam mim te kazemsi bar soda ya bugura ko tinga me bugura yelle bam ta nuku soda hanom ministère da fa jilli pawdoni ne bi himbe boy ko da bra witra kamboy la bere han le kanjinya nyet kisa kenya the experience le bere antare bam ndeg la remo point bam tar gano namba bam sega di ter bam men karam zabra karango sega di ter du ngul kamba tiamba kamata ken tero lemle bo le kan no postramba no stratégie kana politique mbebe wen kar kan ton ngul gidame sodare ya tere ozugo sodare ya tere ozugo president miba ton men lata me tamasuri la amina kimwe wa inti zabe asanza me le mta san ton gonza zabra de saya ba tinga na marita an zab ne nam di pokoni ya tinga hengan lafi alors Bernard Bouma remti sulhanye ya city sulhata rom la yam city tara politique banko ma la remti yam hange warozin sulla roma dare remti politique wusarama rabebene at halle ben gendem ni ngam sir kite pul ko roga arozini mim ti bam yi minere ni alpha bari mi bam ya kiba kita le burema lo bam la kiba kita il halle ti ge front patriotique comme mikrem ti ya kiba kita lebe nyeme zugo a zerme bitonama ya événement torsoba bebene la pine handa lo handa wa wesira manda wa yikir handa yiti wa wesira wan dogde wat mikrem ti wakati ngambe tora ya wa ne bakaram soma bi kami wa politique avonre bamda man wesra la mahar mikam ti ambonti intellectuel la mama ha ambetore enti pare kiba kit bambetore ya bon kiti yam ratanke wesra mama am la ki wesra ma non yam gumda sida geso ni ngam ga sida la banti pa Burkina Faso kiba kit ba la mbe politique po wo me atabi min damba ya Sénégal si Burkina wa Alpha Bari Rémi Denginou Mbaba Côte d'Ivoire français bourgeois wuso atamen voilà tiawra ma donc politique compa pas sing pas bum sing ma hay baliam me son ba wuso pa pen les politiciens ba kabé ya Bourembi bi ya Germain Almambi bi ya Alpha Abdoulaye
pas Alpha Abdoulaye Bari mam kané uswa son rone politicien ba ya pipi yibu ñam ngumda amandi ke pin Burkina Faso bonti mouvement de gauche aramba ala intellectuel amanda bebe no ya ba manda pidbe ne tia ULC la tia ULCR la tia ULC Flam la tia GCB la tia bom zap kudni nda sing zap da be no arang ba MPP me wan kri obra kitan zap da zap kanga po menga bale ya ne nda zap tab pin li wali bum tab donc kele ya bum katta hem ne wuswa kele ya même ne ba ti atab ki société civile la wasi ka kulibeli lamba ta tab ki politique pour Basiaka Koulibaly gon politique gama ya ne zin mouvement de gauche ma société civile hen kaosé a war 4 ans donc ya ne bon signe mbe ya point au pas mal politique la politique berzi moi au passa kandera député mandat au passa comme to no miniri la pays na za sa pour kayit ministère damba kulu adamo e wuso ya mene ya otone donc wakati mbe meta patron ingénieur nam te yi ampare ne ba yi ete bia wese le me ola hange wazin ne bu so ya parti politique ningina de but ça lance Abdoulaye Bari le na ya politique ni gila kalbe no bam goma menga han kila ke fo mu ni ne la fo kila ke ya parti politique la pa la ngomda pas or pa wese la ngomda ay to alakamba aya to liban pa men ne pa men tun politique tun bilfu yilen tan le pour le bato alors jine ngo yilen ba to ara penara MPP uso ka ngara samanta MPP asiti ara wasala fa dam pentanta pudum to tala bon wa ha bra penta ba labwa mba abnanga sans kom ne bini simpa mi be mangita aluzina nga sans kom ara anda pen sans yida anda pen yida sans ha wan kre wa aluzina nda pen sans yida MPP ara penara sans ne ba wuso mi ngara samtia tan biga bum ninga kita pasaka lika menga ya handa ya fonctionnaire international pour ninga nda occupe de wa ara ka na ne politique na yi parti politique pour sans la handa na vote la ba lora donc la wan la ke tabeta ayilam tingi ja sana kin la patanya rabo ya la la ka ampale pa sans ha wan so timana le ma nge ne bini se na ban la front patriotique wala handika agiyogo ndika kwera be no titanio wala bonda titanio yuri na ayogo ne rozinda mfara yekra tabsa bonimi tabsa sa poko mam absuko ni yella mam yeri e mana mo rodde tibon yam pam ta rozine bene yamba yam pam ni ngina am pen ramenga an tosfo na pas ni to wa me abebe woti asida la to mambu ni kitena patron li kamenga to la wa ngo pile to le on tien sulka nga pourquoi la fa ya ba yarna mana pam panga la buingle kiba kitba ha ton yikin chedo apa fai apa fai ataba mbe no ngom am here waton politique ban ko to so ba ayo beauty yam mam yela mam hawa na mama mbum ziwa mam pa yet ni dato mam nyam ha wom ti mam tien parti politique mam pana lille mané on bana sorum société civile la réol me politique ni won parti politique ni kabe gom ti wato nda mam pana ton mam na tien rare nan tien na wayibo mam tien rare me mi mam panya nyam mi panya mo raso non parce que apa na tabe maman sak night mam tien parti politique officiel les cartes mam parler na wa wereso de monde politique mam parler animé tribunal l'actualité mam pana yoy balé kana tabe no mam handa ton ki ton gum bamba mam nam pa tien parti politique mam parler parti politique carate la mam pa yel si mam pa voter mam pa voter bala ya maire damba vote la mam pa voter bali mera ya futi ya conseiller ba tira taba fo ndara tin te mera menga pa na yake bantu mata ndi fo kwera men ko tira zaka wala tira lore mampa député meda manya kala mampa voter man suguri so mampa voter le président mdu hidam toro député mamdu hidam toro la han le mera la loi han patie mam kabe nyamba ba nyiso mampa suro de baba am latam ti wure mam nan nanti nyak mam tiya ma suru na yima mera ta ha patte tour mam tin ta hanen pera eti kazeme la parti politique mam so tiya ana na yima mera te betino vote hansa la conseiller mana yak nyam watunda kada tam ti mera yima masuru tamasuru mengari nyam ko masuru confiance rika ko yanti ko ne mahama le mera nyam zingo siri nyam na mana ba nyam patu za baneme
bal nyam pa a hande meri wa même pas en suma nyam da pa tun zabane wuso ayela mtana manaba ayeta nyam tinyi manda han tun ya sidmi wa la han mi kam ta kuso nyawet mam na yam mer ade to kan am na managam yuma yiplo to pa managam je to mana évaluation donc ti tam ti parti politique la même gadmera bale fo han passa que tu yeti bon na mana moso ti fo lui donc les mera mais ici donc si kanga sida voilà han parrain la ti ya parti politique kanga tabiga nzanda carte ayo kitame parti politique pour na ka Burkina ma han patin bolo songe kabe abe na mo akabe na mo man wakat ni min di kam telephone bolo fa ya rama yibo na su ko kieda bale fo han ba bole fo du mam ti ko ya ma na parti on fo balet fo zimbol mambe han para bombe kanam pam ki pana pam ki bare ube fo bara to sonse tayel fo ti ya fo ha tarmam da fo banda mpana fo bon te sinda non bumbo fa wawle donc voilà mon bon ballon so mam son horba ata me min dar formation tu mam ti ko la nye formation kan so ba pas alamde ton sare fo et bon fo ça ta met ya mam taram facture gom wa bebe ko tam dikul gom kabe ni so ba mam ya formation ba ya bangala fo mam ko fo ti fo man ngi politicien go fo be opposition fo ka opposition mam menga ka jel fo ni ngala mam tum kange bali ni na ya sart ti mam dik ton sare so ba ya bangala fo wana mbo ni ya tore la han nyam tim mbe parti politique ramba ki ba kite ba so ra pata ha papa kabe parti politique rambade bal ki bakira songo la ne ba taaba to nyak nanti tien la taaba mo na gete la Burkina menga politique na kin la ne ba minime singa OSC yol waki singa OSC yol waki la sitira tonon pa mi mani tonon na mana dare mana yi OSC na yi OSC mana yi parti politique me na yi parti politique la nyem pa OSC nyem pa parti politique a bang tuwa ana ito bale yilen da mbak OSS tir son amengene parti politique aya to don zinga ngam ha to banga nyas zinga fazuma ko lui voilà waluru yele mama nana riemti yam pa kiba kiti ala yam son ton kiba wersa yam libra kiba kit palma yam yamti rahma yiba kiba kit ba wuso ki ro wesera mapon riemti am handi ko reporter no wuso fa ni sale yam daba be pon wuso événement me ba me be pon wuso rien alpha bari ne plateau la mazugo min kitab tazo hatti wakat ninga weradam ti asuma la bam la yikin la tin ken wesera mama ha kana kiti ne fa wa tizin zininga kasara zinti tumna wa kalmanata ba ya shira yam shiri yam shiri soda wuso tidi bahana leran le pole yam kitam ta sheikh to fili bali maramba zen hankayi ne wakat kanga aka wing wuso wotoyi bara biya Burkina bemwa la banti kebe na le ton sa sir wa pinna wa be na ya ne hanka kebe yi to da silla mjo kamea hanka kebe politique wa ya mi to da silla kanwa a jule ga gila fawa yam handike wala buta rojini bokan yo mam yena mi kidam ti ya banko ndam gille nit kana wa Burkina Faso en jour banko mbambay abe jiwa ya gwamba lammi abkato ter bumbul len ninga abhan nan dike ti nafti ngay hakanu kwem viro ba wadam me ila bi indépendant wa ton temps woto wadam honju eta wa gila fawa ya karam bere la manira wa kakarme ton jou be ma dia hankarma shonga te jou yam katu yi la magicane ya ti ton constitution jehi abula wenton ajibo be shebuguma ton tan kugura ya ajibo wa ya wenton do fa handike ya wat constitution française abaka ya auto te bele resi ti ya constitutionnaliste lamba non kada ti yam constitutionnaliste analyser droit constitutionnel là et là tam ti yam ti yama poa on est un modèle démocratique qui puisse répondre aux aspirations profondes du peuple burkinabé rawati amore amore ya sira dante ba moane bayala nama asum no kin shongo ti win ton menga lunda zama lunda zamana wa hangani ba handike ya ba mamu minini yam da tonta kura wa ala premier article les hommes libres et égaux ba man boy ta ya yel fi woto no balwa dan mam tira me ya ba menga nda so me yiwa miroire ti ton jete me kame ti ba me luna wa
bamba ye ke ya bangara yama nan da en je menga de teme pega ninga hizam men teme ti shoma menga mi kam di hanka kan ma jara ada babulam ka ada sanka damka abi yini docteur lamla kabewa ada kamera man kira ka docteur lamla bizarwa la yamba yeni chauffeur sur lam jira c'est un administrateur d'une banque mondiale a tum de FMI hanwa mi ka hanwa tinti mi bumle ni gilfa ya wadam organique bal wadam organique bala no ringa politique ramba baton si timam yela ka ayam ne me han bebe MPCR wo han bebe Front Patriotique wo han bebe but bi bombo am daka gom tiya yamare de football e titi but o pa bibe mam yera mam ya nyam ha fam bebe o ya yer gataba ni jabra pourwa gataba ma to te président lokana kasi mam yera me yam Burkina ba me hamba mu na fe yam politicien ma marche ninga mam to yi kan cenga ya marche ninga ri ya président lokana na ma ta bala sakani he ta idi he ta ashil dam ye ti o sera ma tum ya o mp CDP wo tum p MPP wo ti nyam lam taba ti din to dam ye ti do migna lam ye ti na taba awaka kala me ngam mpaye ti yi nguri ti e nyaara president ro ke bala ha ye dele bra yelle mi yela mi ya yi wo to ti e yi ko to ya wuli beninga honwe na tonda ya ti ton tara zabne taba la ha wa to libra Burkina Faso ton tingali boko wa wala kabe lam kete yame dami ba yibudara timam kalere ji ka wakala lal wakala gina ti paga ka fa ka filon dik bulo on dik mam de ten kan nan to kibene na pour la barka ton wakata 16 ans segon balla na baz bu moyem ratete am ti tonde rayi kan kan ti taw pre avant pre da rok nan luwa serif silam gouverneur tondi mi tir pre no ta ha ka to be sigi gom da men ketem biya be radio be odoram point fa wi ga ton tuma tumda c'est des vini cham tum ninga pour la barka na tin yamti marabu nam yula masiru gi yam goma impresco yuringa yam lebe Front Patriotique pora na yelenti tinga pa me benar buma ne ke bonem de lagi na pam to ni wat bangti yam do de lagi benar ba ara do palma kelo ba lagi benar asa karburo bala donc point marka tinam tiam sona yam be ton tweet kane yam ya politika banko mtor soba mahamana na yam so to no wakat kiba wakat bud fantir pour di barka yam tweet vi jet ba et post di ifa barka wona kono yopene lafi